ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାରଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଚଳନରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ମହାଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଋଣର ଭାର ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗୃହ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ନଥିଲା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅନେସେସରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲସ୍ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଫେରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମହାଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଶୁକ୍ର ଯିଏକି ଧନକାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବେରୋଜଗାରୀ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ବିଦେଶର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବା ଚାକିରିରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ, ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର, ଷ୍ଟେସନାରୀ ସପ୍, ଅନଲାଇନ୍ କାମ, ଡିଜିଟାଲ କାମ କିମ୍ବା ମିଡିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ରୋଗ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଦମନ ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ ନେଇଥିଲେ, କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ, ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଋଣକୁ ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସମସ୍ତ କରଜର ଭାର ଖସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
आपण कौनसी नूतन स्थान में आडमिशन नहीं पारती। कौनसी पाठपढ़ा को नहीं आपण कौनसी बड़ निष्पत्ति नहीं पारती। प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे सरकारी परीक्षा रे आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। आपणकर ज्ञान बढ़िबा, बुद्धि बढ़िबा। ज्ञान एवं बुद्धि बल रे आपण आपणकर पाठपढ़ा रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। एही महाशिवरात्रि पर जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि तेबे सेथिरे आपण सुनिश्चित उत्तीर्ण हेबे। आपण कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन नहीं पारती। उच्च शिक्षा करिबा पई विदेश को मध्य जाई पारती। देखंतु मंगल आपणकर पंचम भाव रे नवम भाव रे बकरी अवस्था रे अछंती। मंगल एठारे आपणकर भाग्य को वृद्धि करौछंती। मंगल आपणकर राशि पई सप्तम एवं द्वितीय भाव माने धन भावर अधिपति अटंती। धन भावर अधिपति होई करी आपणकर भाग्य भावर अछंती। तो भाग्य बल रे आपनको धन प्राप्ति हेबा। एही महाशिवरात्रि पर आपण कौनसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती। बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे काम करथिबा व्यक्ति विशेष मानकु अचानक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपण कौनसी भूमि, प्रॉपर्टी, जमी किंवा नूतन गृह आदि निर्माण करि पारंती। मन बळेई पारंती। आपण कौनसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर मन धर्म आड़क अग्रसर होई पारे। आपण ऊर्जावान अनुभव करिवे काहेकि ना मंगल आपणकर द्वादश भाव को देखुछंती। आपणकर तृतीय भाव को देखुछंती। तृतीय भाव साहस पराक्रमर भाव होइथाय, स्टामिनार भाव होइथाय। आपण समस्त क्षेत्र रे सफलता प्राप्ति करिवे। ऑनलाइन काम रे, डिजिटल काम रे, मार्केटिंग काम रे आपण एही समय रे कोनसी छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। समाज रे आपणकर लोक संपर्क बढ़िबा, मान प्रतिष्ठा बढ़िबा। कर्म क्षेत्र रे मध्य आपनको सफलता प्राप्ति हेबा। कैरियर क्षेत्र रे आपण उन्नति करिवे। आपनको कोनसी एमएनसी कंपनी रु जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। ऊपर ऑफिसरकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेबा। कर्म क्षेत्र रे आपनको सम्मानित करा जाई पारे। आपण समस्त कार्य को बहुत सुरखुरी रे करि परिबे। आपनको कोनसी बहुत बड़ा खुशी खबर मध्य प्राप्ति होई पारे। मंगल आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। तो आपणकर वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हेबा। पूर्व जदि आपणकर वैवाहिक जीवन रे किछि समस्या लागि रहिथिला, मन मनांतर लागि रहिथिला, कଳି झगड़ा लागि रहिथिला, तेबे सेथिरो आपणको मुक्ति मिलि जिबा। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीबा। आपणकर लाइफ पार्टनर कर कैरियर रे मध्य ग्रोथ आसीबा। भाग्य रे उन्नति आसीबा। आपण दुई जण मिसी किछि फैमिली प्लानिंग करि पारंती। जो दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर कामना रखिथिले तो सेमानकु संतान सुख मध्य प्राप्ति होई पारे। व्यापार वाणिज्य मध्य आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबा। एही महाशिवरात्रि पर आपण पैसा किछि संचय करि परिबे। रोजगार करिवार नूतन मार्ग आपनको प्राप्ति हेबा। पारिवारिक सुख आपनको प्राप्ति हेबा। घर परिवार रे हसखुशीर लहरी लागि रहिबा। सूर्य एवं बुध आपणकर एकादश भाव को देखुछंती। एकादश भाव अचानक लाभर भाव होइथाय। आपणकर इच्छा पूर्तिर भाव होइथाय। तो आपणकर कोनसी गोटिए मनर इच्छा निश्चिंत पूर्ण होई पारे। बड़ भाई भौणीकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेबा। पितांकर साहाय्य सहयोग आपनको प्राप्ति हेबा। चारि दिगरे आपनको लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबा। गुरु आपणकर अष्टम भाव रे अछंती। आपणकर गुप्त ज्ञान बढ़िबा। रिसर्च क्षेत्र रे साइंटिस्ट जो माने अछंती सेमानकु सेमानकर कर्मस्थल रे सफलता प्राप्ति हेबा। कोनसी गुप्त धन आपनको प्राप्ति होई पारे। तेबे बंधुगण एही तुला राशि व्यक्ति विशेष माने एही महाशिवरात्रि ठारू समस्त क्षेत्र रे उन्नति करबाकू जाउछंती। ताहा शिक्षा क्षेत्र रे हेउ, प्रेम जीवन रे हेउ, वैवाहिक जीवन रे हेउ, समस्त क्षेत्र रे, कैरियर क्षेत्र रे हेउ, समस्त क्षेत्र रे आपण सफलता प्राप्ति करबाकू जाउछंती। अधिक शुभफल प्राप्ति करबा पई आपण प्रत्येक दिन मां लक्ष्मीकर आराधना करंतु एवं शुक्रंकर बीज मंत्र जप अवश्य करंतु। ओम द्रांग द्रिंग द्रंग सह शुक्राय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा। प्रत्येक दिन आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं संध्यारे हनुमान चालीसार पाठ करंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबा। धन्यवाद।